Ahmad Bora Jindabad. 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 Very welcome. 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 Very welcome. 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 Ahmad Bora Jindabad. 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 Ahmad Bora long live. Long live. Long live. Ahmad Bora Jindabad. 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 Very long live. Long live. Long live. Very long live. Long live. Long live. Very welcome. Welcome. Very welcome. 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 Very welcome. Jindabad. 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 दिनै 12 नं निसिमानि बिजाथि सार रन्जित बसुमतारीखौहाय दिनै नांगलबांहायाव बरायदों गाजा गोमजायै। दा नै नायदो बे ओनसोलनि गोबांथार थागिबिफोरा दिनैहाय गाजा गोमजायै बरायदों। আমার সম্মানীয় কেন্ডিডেট রঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ ইয়াত আহি পাইছে, গতিকে আমি দেৰি নকৰাকৈ ছাৰক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমাৰ প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছে। তাৰ লগতে আমি ভিচিডিচি ষ্টাফ আমি সম্বৰ্ধনা আৰম্ভ কৰিছো। प्राइमरी स्टाफ प्राइमरी स्टाफ विसिडिसि स्टाफ 13 नং बुथ कमिटी पानियागाঁও बेसरबारी 14 नং बुथ कमिटी घोड़ाबाड़ी 15 नং बुथ कमिटी सारागाঁও पानियागाঁও 14 मादापुर 116 नং बुथ कमिटी पैसेंजर 117 बुथ कमिटी नांगल नगरदा स्कुल राइट आंगो नाम दिगो थाको 118 नांगल नगरदा मिडिल 119 बुथ कमिटी नांगल नगरदा हाई स्कुल शिशुबाड़ी पश्चिम जेपीर मामून सेंगलपुर बसरबाड़ी भिलेज गरम बसुमतारी हबीबुर रहमान मंडल माइनरिटी सेल सेंट्रल कमिटी साजान आली आहमेद डांगरिया चिरां डिस्ट्रिक्ट माइनरिटी सेल नेपाली समाज बेसरबारी यशोदा बाइदेव आयो खाग्राबाड़ी लुइस इस्लारी खाग्राबाड़ी आहल आई जाबे खाग्राबाड़ी लुइस इस्लारी गावबुरा ग्रुप Korea Bosumatarí Sahabat Ali Sisubari Ahal Warana Nazari Hussein Nishimat Nagi Muktian Yusuf Baidil Nepali Samaj Ranglo Abdul Barik Ranglo Rikal Kisan Saidul Islam Nangol रायबारी नमोहर अब्दुल कलाम गौबुरा पानियागाঁও अब्दुल करीम बेसरबारी पाउलिया मादापुर हुले थैंक यू আৰু যিখিনি আহিছে ঠিকেই থ্যাংক ইউ আই থাকিব